I posljedno još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim epizodu Duel Monsters karaktera, a njegovo ime je Ethan Shark. Ethan Shark je jedan od Grand Championship takmičara iz tog nekog kajbinog turnira. Grand Championship takmičenje je zapravo takmičenje za ceo svet, gdje je Kaiba pozvao najbolje dueliste sveta iz svakog dela sveta. Pa tako Australija je imala svog kandidata i on je Ethan Shark. Teoretišamo da je on iz Australije zato što ima taj neki australijski akcent. Pa i njegov izgled dosta podsjeća na nekog motorđiju, pa tako od te dve informacije da je on iz Australije i da je motorđija, ja sam nekako sastavio njegov špil. Što se tiče turnira, on je imao dva duela, jedan je pobedio u tom nekom prvom krugu takmičenja i pobedio jednog Rusa, dok u sljedećem krugu ga je sačekao Leon i Leon kao neki glavni karakter u tom serijalu, u tom zapravo arku, je pobedio Ethana Sharka. Meni je baš žao što mi nemamo zapravo neke više informacije o ovakvim karakterima, jer ipak su oni bili neki top duelisti u tom nekom svetu, u tom trenutku. I žao mi je što nismo imali da vidimo te njihove duele, pa makar i neko čudovište da su nam pokazali koje su oni mogli da igraju. Sad ovako ja moram sve da smišljam i da izmišljam neke skillove i monstere koje bi on koristio u Speed Duel. Naravno da Speed Duel nikad neće napraviti njegov karakter kao i nijednog od tih takmičara iz tog turnira, pa eto ja polako jednog po jednog pravim i to mi je zanimacija. Već imam nekoliko na kanalu, pa pogledajte. Ne bih gledao duže u ovom intru zato što zapravo i nema nešto mnogo informacije o njemu, ajde vam pokažem špil i njegove skillove. Pa da krenemo sa njegovim skillovima prvo. Imamo 3 skilla kao obično. Ethan Shark, at the start of the duel, flip this card over. Inače, opet da se prebacimo na art. Art je AI generisan jer baš su loše slike iz snimaka, iz epizoda i onda sam morao nekako da napravim. I sasvim je cool odradio AI svoju pričicu. Aussie Rider, odnosno Australian Rider, motorđija, razmišljajte tako. Ethan Shark skill. Once per duel during your main phase, you can discard one card, ritual summon one Dokudo Rider from your hand or deck by tributing monsters from your hand or field whose level is 6 or more. Then each Rider monster you control gains 3 attack. Apply the following skill. If you tributed Koala monster or Kangaroo monster for ritual summon of Dokudo Rider, that Dokudo Rider gains effect of one of tributed Koala monsters or Kangaroo monsters. Jedan lagani support za Dokudo Ridera, jer praktično ta karta je onaj standardni neki obični ritual monster koji baš nema neku igru u Speed Duelu i onda pošto je ovaj neki lik koji je motorđija i australijanac, ja sam njegov špil bazirao na koale i kangaroo monstere kao i na rider monstere. Sad ćete vidjeti šta i kako, ali ajde da nastavimo dalje sa skillovima. Ethan Shark, flip this card over when you activate this skill. World of Down Under, odnosno Australija. Bam! Ethan Shark skill. Once per turn during your main phase, you can activate one of these skills. Once per duel, send all cards in your hand, minimum 2, and field, minimum 2, to the graveyard. Then special summon one Master of Oz from your extra deck. Master of Oz summoned this way cannot attack directly. Da ne bi završili igru pre vremena. Once per duel, add one koala card or kangaroo card from your deck or graveyard to your hand, or return one Master of Oz from your graveyard to your extra deck. Dok je ovaj prvi skill bio vezan za ove koala monstere i to i rider monstere, ovaj drugi se samo bazira na
te neke koala monster, odnosno master of Oza i tako dalje. Ipak su to nekako vezano za Australiju, za Čamlija više, ali eto morao sam da prekopiram malo i Čamlijev špil u ovaj špil ovde. Ethan Shark, treći skill, flip this car over when you activate this skill. I šta kaže? Biker Brotherhood. Ethan Shark skill. While you control two rider monsters on the field, your opponent cannot target rider monsters as an attack target, but does not prevent your opponent from attacking you directly. During each of your end phases, if you control two rider monsters, inflict 600 damage to your opponent's life points, then you can send one spell or trap card from your deck to the graveyard, and if you do, gain 600 life points. Ovaj skill je vezan samo za te neke rider monstere, sad ćete vidjeti šta sam mu ja sve tu dodao. I uglavnom ti rider monsteri rade na to da se banišuje spell ili trap karta sa groblja, da se oni ojačaju, pa onda kada aktiviraš ovaj skill i baciš na groblje neku spell ili trap, imate materijal za njihove efekte da se aktiviraju. Tako da to je treći skill. Kako ću da ih stavim, može ovako nekako. Može. Pa ajmo, prvi monster je Disc Blade Rider. Jer, eto, on mi podsjećao na Motorđe, mislim jeste Motorđe i podsjetilo me da bi možda on ovo mogao da koristi, ko zna. Po njegovom nekom izgledu tematika. I evo, you can target one normal trap in your graveyard, banish it. Znači s onim skillom imat ćemo neku trap kartu i možemo da banišemo da njega ojačamo, da aktiviramo njegov efekt. Ja sam dao dva ta rajdera, ali onda imamo Chaos Rider Gustav, koji radi slično nešto, samo banišuje dva spela i ojačava se. Tako da imamo, to je to od nekih rajdera, monstera, zato što eto, i on ima rajder u imenu, tako da to je ta neka tematika koju sam ja htio njemu da dam. Ritual Raven, zato što ima dokudo rajdera u špilu, to je ovaj rajder monster. I ja sam mu dao dve kopije da se nađe, znači on je jedan slab ritualni monster, ali eto kroz ove skillove nešto barem dobija. Ritual Raven dobro dođe jer onda ne moram da imam 6 zvezda za pozivanje dokudo rajdera, nego mogu samo Ravena da dam i to je to. Tako da to je, da kažem, od monstera za taj neki rajder deo špila. Pa imamo ritualne dve spell karte za dokudo rajdera, da ga pozovemo. Imamo Pre-Preparation of Rituals, pa svakako pošto imam dve kopije lagano će da dođu kroz ovu kartu. Dobra stvar, dobra search karta. Evo ga, Premature Burial za ritualne monstere, znači neki kao, da kažemo, Monster Reborn koji bi se u ovom špilu koristio. A Hero Emerges, nekako mi je cool, eto malo sam podelio ovaj špil na dve strane, malo Beast, malo ovi rajderi, pa A Hero Emerges ide mi uz ovo i Security Orb također kao neke, da kažemo, defend karte, eto, da pozovemo nekog monstera, da malo promenimo poziciju protivničkog čudovišta i tako. Znači neke laganice kartice, nismo htjeli da budžemo, to jest nisam htio da budžemo ovaj špil nešto ekstremno, tako da za sad je to to. Dalji deo špila se bazira na te neke živuljke iz Australije kao što je Big Koala. Dobro, Versago je tu zbog polimerizacije, Death Kangaroo dve kopije. Tako da imamo dve kombinacije da možemo da pozovemo Master of Oza. Imamo Sea Koalu i to dve kopije. Nije loša kartica, dobro je. Ja kad imamo još jednog Beasta, anuliramo protivnički napad, tako da je cool. Death Koala, neki malo burner, malo defender, dobra stvar. I to je to, da kažem, od monstera, nisam htio dodatno da budžim jer već imamo u onom tamo delu špila još monstera. Wild Nature Release i The Big March of Animals, dve cool karte za beastove. Ja mislim da ih u svakom Beast špilu ubacujem da se nađu jer su dobre karte.
polimerizacija za Master of Oza i imamo Windstorm of Etakua, kako god. Eto, kao neki beast fazon, opet neki defense karta da prebaciš protivnička čudovišta u odbranu. I ovdje jednog imamo uslivovanog, kako se zove, Master of Oza, i to je to. Jer jednog sam trenutno koristio i uglavnom sam ga pozivao van polimerizacije, nego preko onog skilla, da se to zove, da, World of Down Under, preko njega sam pozivao uglavnom i to je to. Što se tiče nekog ekstra deka, vidite ovdje na terenu, nema tu nešto mnogo kartica, još jedan Discable Rider, još jedna Big Koala i ovo što mi je bilo zanimljivo kao Destiny Hero Dasher, mislim, random karta, ali kao cool mi ima ove točkiće na sebi, kao, ma može i on da bude neki kao biker, da bude tu i bio bi mu neki mini boss, ima 200 za atak, jedna žrtva, nije loša stvar stvarno. Ima neku tematiku, da kažem, iako je Destiny Hero, ignorišete to, samo ne možemo da gledamo Dasher kao monster i to je to. Imamo još jednog ovog Master of Oza, Spiritual Forest, koji je cool za ove beastove, međutim, pošto špil nije toliko vezan za beastove, nema ih toliko mnogo, ona je samo u side decku i Super Rush Recklessly također, jer ima dosta ovih Fiend, Warrior monstera i šta je ovaj zombi, znači baš mu je onako raznovrstan špil, što i nekako je i okej tematski, pošto je ovo karakter iz tog nekog, da kažem, starog serijala Duel Monsters, gdje su oni koristili ne arktipove, nego su samo koristili jednostavno daj ovaj monster je jak, daj da ga ubacimo špil, bukvalno ta je logika bila. I to je to, ova dva lika su ovdje dodatni duelisti koje sam odradio iz tog turnira, pa bacite pogled na te klipove, na mom kanalu možete pogledati i tako. Ako vam se svidio ovaj video, udarite like, subscribe i share i koment je najbitniji. I to je to, možete da učestvujete u giveawayu. Ja ću vam poslati 5 skillova iz 5 prethodnih epizoda. Pa ono, ako vas to zanima, cool. Udarite komentar i najbolji komentar dobija nagradu. Ajde, čao!